ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। षष्ठ अध्याय अभ्यास बा ध्यान योग। योगारूढ़ पुरुष और कर्मयोगींकर लक्षण। योगी जेतेबेले देह सहित देहर समस्त संपर्क भूली एक परमात्मा सहित मन बुद्धि को स्थिर रखे सेतेबेले समस्त विषय रे संशय रहित होई ज्ञान स्वरूप हो जाती। तांकर कौनसी कामना रहे नाही। अज्ञानतार लेस मात्र तांको पाखरे न थाए। व्यक्ति और वस्तुर आकर्षण तांको स्पर्श करिपारे नाही। शीत उष्म सुख दुख मान अपमान रे सी समदर्शी हुअन्ति। एतद् व्यतीत सांसारिक जेकोसी मूल्यवान वस्तु मध्य तांको पाई इटा पत्थर परी मूल्यहीन हो जाए। एहिपरि व्यक्ति प्रकृतरे तांको जीवन काल परमात्मा को पाइथांती। से देखती शत्रु मित्र इत्यादि संबंध क्षणस्थायी परिवर्तनशील जीवन धारारू उद्भूत। मनुष्य माने जो विद्या सुचिता साधुता को नहीं गर्व करती व्यक्ति व्यक्ति मध्य प्रभेद विचार करती समदृष्टि संपन्न योगी व्यक्ति सी सबुरे विभ्रांत हुअन्ति नहीं। तांको निकटरे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण एवं पतित चंडाल उभय विवेचित हुअन्ति समान। एहिपरि व्यक्ति योगारूढ़ पदव्याच होइथांती। समत्वम योग उच्यते। ध्यान योगर आसन और विधि। योगी जुंजित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी जदचितात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिन्कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्यं जतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्य शने युञ्जत् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्यं नासिकाग्रं स्वं दिगश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमचितो युक्तो आसीत् मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमनसः शान्तिं निर्वाणं परमं मस्यस्माधिगच्छति नात्यस्मतस्तु योगस्ति न चैकान्तमनस्कृतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगे भवति दुःखः। अर्थ योगी निर्जन स्थान रे अवस्थान करी संग शून्य संयत चित आकांक्षा शून्य परिग्रह शून्य हो निरंतर आत्मा को परमात्मा का सहित योगयुक्त करिबा उचित। निर्मल स्थान रे निश्चल अनति उच्च अनति निम्न क्रमान्वये कुश मृग चर्म और वस्त्र द्वारा रचित निजर आसन स्थापन पूर्वक सही आसन रे उपविष्ट होई चित्त और इंद्रिय गणर क्रिया संयत करी मन को एकाग्र करी आत्मशुद्धि पाई योग अभ्यास करिब। शरीर मस्तक और ग्रीवा को सरल भावे और निश्चल भावरे रखी स्थिर होई निज नासिकार अग्रभाग दर्शन करी और दिगमान को अवलोकन न करी प्रशांत चित निर्भय ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करी मन संयम करी मद्गत चित
ମତ୍ପରାୟଣ ହୋଇ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ବିଧେୟ। ଯୋଗୀ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନିରନ୍ତର ମନକୁ ସଂଯତ କରି ନିଜକୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରି ମୋ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଣର ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଭୋଜନକାରୀର ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତ ଅନାହାରୀର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଦ୍ରାଳୁର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନିଦ୍ରାଭ୍ୟାସୀର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆହାର ବିହାରରେ ଯୁକ୍ତ, କର୍ମଚେଷ୍ଟାରେ ଯୁକ୍ତ, ନିଦ୍ରା ଓ ଜାଗରଣରେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ ସାଧନା ଦୁଃଖନାଶକ ହୁଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା: ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ମନକୁ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମଗ୍ନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ କାମନାକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନର ମୂଳ କାରଣ। ମନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକୁ ସଂଯତ କରି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟରେ ନିବିଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ଚିତ୍ତବୁଦ୍ଧି ନିରୋଧ। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପନ୍ଥା। କାମନା ବାସନାଦି ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା ଅଶୁଦ୍ଧି। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଦୂର ହୁଏ। ଅନ୍ତଃକରଣ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଉଠେ। ଏହିପରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରେ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।